Hello, good morning guys. For today's video, naabot na dyan itong switch. Nag-order sa Shopee. Tara guys, ito na itong motor sa Smash is totless. Para itong try ko magana ba na yung kan. I-order na ako na hazard. Sa gikan sa Shopee. 45 pesos lang. Guys, ano to please be guys. Guys, check natin guys, pwede ito ba yung tao doon eh. Guys, kato tao o good sa ba niya. Kato tao ni guys kung okay na ba ning ikon. Kung mugana gud ba ning ikon. Ayan guys. Kato guys. Hazard. Yan. Okay. Ano gid yung hazard guys. Guys, pwede na kadili magbuhat og kuan. Pwede na dili magkuan og magpabato og hazard sa. Gumaro to guys, search lang sa kuan sa Shopee na hazard na signal light para sa Smash. Lahat guys, maro to. Please follow, share.